आका प्यारी आका की प्यारी महफिल में प्यारी आका प्यारे आका प्यारे आका की प्यारी महफिल में बावज़ू पे थी नाज़रोरी है बावज़ू पे थी नाज़रोरी है क्या बताओ कि क्या ज़रूरी है क्या बताओ। আরো একটি সুন্দর শের শোনার আগে সবাই বলুন সুবহানাল্লাহ। বারবার সুবহানাল্লাহ বলার কথা আপনাদেরকে বলছি, এর মানেটা হলো একবার সুবহানাল্লাহ বলবেন, আপনার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার জন্য জান্নাতের বাগানে তার কুদরতের দ্বারায় একবার সুবহানাল্লাহ আল্লাহ পাকের মহব্বতে বলার বিনিময়ে এক একটি করে খেজুরের গাছ লাগায় দেওয়া হবে আপনার জন্য। সুবহানাল্লাহ যতবার বলবেন ততটি খেজুরের গাছ আমরা পাবো, বলুন সুবহানাল্লাহ। क्या बताओ कि क्या ज़रूरी है क्या बताओ अपनी बहनों और बेटियों के लिए अपनी बहनों अपनी बहनों और बेटियों के लिए चादरे फातिमा ज़रूरी है चादरे फातिमा चादरे फातिमा ज़रूरी है चादरे फातिमा ज़रूरी है। सुबहानाल्लाह। এই নাতের যদি ওয়াজটা যে নাতটা